rappel, dérivabilité. الاشتقاق قابلية اشتقاق دالة F دالة عددية معرفة على مجال I ضمن R. F est une fonction définie sur un intervalle I inclus dans R et A, un nombre réel, appartient à I. Alors, F قابلة للاشتقاق في A إذا وفقط إذا كان la limite de f de x moins f de A sur x moins A log x tend vers A égale L un nombre réel. بمعنى إلا بغينا نعرفوا واش الدالة قابلة للاشتقاق في واحد النقطة دونك خصنا نحسبوا هاد لا ليميت هادي لا ليميت ديال f ل x moins f ل A sur x moins A log x tend vers A. إلا لقينا عدد حقيقي L appartient à R alors f قابلة للاشتقاق. إلا لقينا لانفيني c'est-à-dire que f غير قابلة للاشتقاق. نقدروا نزيدوها كوم اون رومارك شفنا في الدرس ديال المنطق في الدورة الأولى إذا كانت P équivalent Q alors non P équivalent non Q c'est-à-dire هذه هي P عبارة ديال P équivalent Q دونك كندير النفي ديال هذه équivalent النفي ديال هذه بمعنى إذا كانت F ولا F غير قابلة للاشتقاق في A إذا وفقط إذا كان لا ليميت log x tend vers A ديال f ل x moins f ل A sur x moins A égale l'infini, c'est-à-dire n'appartient pas à R. مثال ناخدو دالة f ل x égale 2x carré moins 4x plus 1. Donc, هل f قابلة للاشتقاق في جوج؟ دونك باش نعرفوا واش هاد الدالة قابلة للاشتقاق في جوج ولا لا خصنا نحسبوا هاد لا ليميت. Alors, il faut calculer la limite log x tend vers 2 ديال f ل x moins f de 2 sur x moins 2 اللي هي la limite log x tend vers 2. Bien sûr, l'ensemble de définition هنا ديال هاد la fonction هي R puisque c'est un polynôme du deuxième degré. Alors, l'ensemble de définition des polynômes égale R. Où 2 appartient à l'ensemble de définition. Donc, nous avons la limite qui est f de x moins l'image de 2. 2 carré, il y a 4. 8 moins 8, 1. L'image de juge, il y a 1. Sur x moins 2 égale, simplifié. On a 2x carré moins 4x sur x moins 2. Donc, on a égale la limite log x tend vers 2. On a 2x. On a x moins 2 sur x moins 2. On a donc, on a 2x. Il y a 4. Alors, 4 appartient à R. إذن f قابلة للاشتقاق في جوج. Remarque, هذا العدد هذا هاد la limite كتسمى le nombre dérivé d'une fonction. العدد المشتق ترمزوا ليه la limite log x tend vers A ديال f ل x moins f de A sur x moins A ب f prime de A. Bien sûr, il est quand la limite log x tend vers A plus ديال f ل x moins f ل A sur x moins A كنرمزوا ليه f prime droite. او من طبيعة الحال إلا كان x tend vers A moins ديال f ل x moins f ل A sur x moins A كنرمزوا ليه f prime gauche de A. f قابلة اشتقاق في A
على اليمين إذا وفقط إذا كان f est dérivable à droite de a, si seulement si la limite de f de x moins f de a sur x moins a, log x tend vers a plus, اللي هو قلنا f prime droite, égale L appartient à R bien sûr. F قابلة للاشتقاق في A على اليسار إذا وفقط إذا كان la limite log x tend vers A moins ديال f de x moins f de A sur x moins A égale L. على اليسار x tend vers A moins بطبيعة الحال appartient à R. propriété ندير واحد الخاصية هنا. alors f قابلة للاشتقاق في A إذا وفقط إذا كان دونك إلا تحققوا ثلاثة ديال الشروط. الشرط الأول، الشرط الثاني والشرط الثالث. alors premièrement خاص تكون f قابلة للاشتقاق في A على اليمين، بمعنى la limite de f de x moins f de a sur x moins x tend vers a plus égale un nombre réel, c'est-à-dire f prime droite égale un nombre réel. وخاص تكون f قابلة للاشتقاق في A على اليسار. الشرط الثاني بمعنى f prime gauche اللي هو la limite de f de x moins f de a sur x moins alors x tend vers a moins هو f prime gauche de a خاصو حتى هو يكون un nombre réel. والشرط الثالث خاص هذا الريزولطا هادي تكون قد هادي، c'est-à-dire f prime droite خاصو يكون قد f prime gauche، بمعنى الشرط الثالث f prime droite de a égale f prime gauche de a. voilà تمرين تطبيقي. ناخذ تمرين من الكتاب 15 صفحة 203. alors الدالة هي f de x égale la valeur absolue de 8x moins 16. alors نكتبوا هاد f de x بدون رمز القيمة المطلقة، تعطينا هي f de x égale. دونك شفنا ديجا في الجدع المشترك كيفاش نكتبوا بدون قيمة مطلقة. 8x ناقص 16 كتنعدم في جوج، 16 ناقص 16 هنا بلس هنا موان لانفيني حتى بلس لانفيني كيتسمى طابلو دو سيني، وهذا طابلو دو فالور ابسولو. alors لا فالور ابسولو دو 8x ناقص 16 الا بغينا نكتبوها بدون قيمة مطلقة لا فالور ابسولو ديال 0 يعني كان x ايكال 2 لا فالور ابسولو ديال 0 هي 0. هنا 8x ناقص 16 بوزيتيف من 0 حتى بلس لانفيني، لا فالور ابسولو ديالها هي نيت القيمة المطلقة لعدد موجبي نفسه، وإلا كان العدد سالب القيمة المطلقة هي مقابله. alors هنا f de x غادي تولي هي 8x ناقص 16 وهنا 16 ناقص 8x ضربنا في موان. هنا إلا كان x supérieur à 0 هنا إلا كان x inférieur à 0 دخل 0 ولا هنا ولا هنا لا ميم شوز. دونك سوا x supérieur égale 0 ولا دير هنا x inférieur égale à 0. alors هنا غنشوفو قابلة الاشتقاق في جوج. دونك باردون x supérieur à 2 x inférieur à 2 ماشي 0 2 supérieur à 2 inférieur à 2. غنشوفو la dérivabilité en un point اللي هو هنا x0 لا a égale 2. فوالا دونك غنشوفو قابلة الاشتقاق على اليمين. دونك باش نشوفو واش الدالة قابلة للاشتقاق على اليمين غادي نحسبو لا ليميت ديال f de x moins f de 2 sur x moins 2 log x tend vers 2 باش log x tend vers 2 plus. وباش نشوفو قابلة باش نحسبو قابلة الاشتقاق على اليسار، باش نشوفو واش الدالة قابلة للاشتقاق على اليسار نحسبو لا ليميت f de x moins f de 2 sur x moins 2 ولكن log x tend vers 2 moins. فوالا دونك في هذه الحالة هي لا ليميت في 2 بلس 2 بلس غناخد اليمين اللي هي 8x ناقص 16 x supérieur à 2 هنا 2 بلس moins l'image de 2 اللي هي 0 sur x moins 2.
دونك نعمل هنا ب 8 تبقى لنا 8 فاكتور دو اكس موان 2 سور اكس موان 2 اللي هي 8 ابارتيان ا ار. اذا الداله قابله للاشتقاق على اليمين، وهذا قلنا كيتسمى اف بريم دروات دو 2. بالنسبه لقابله الاشتقاق على اليسار يلا ليميت لو اكس طونفير 2 موان ديال اف لي اكس دونك ا غوش اللي هي اش 16 ناقص 8 اكس موان ليماج دو 2. ليماج دو 2 تحسبها هنا، دونك ليماج حتى هنا راه ليماج دو 2 في هذه الحاله ماشي ديما، ليماج دو 2 هنا راه 0 سور اكس موان 2 غادي تعطينا موان 8 ابارتيان ا ار. دونك اف اللي هو اف بريم غوش دو 2. اذا الداله قابله للاشتقاق على اليمين اف بريم دروات ايكال 2، والداله قابله للاشتقاق على اليسار اف بريم غوش ايكال 2. ولكن الداله غير قابله للاشتقاق في جوج. علاش؟ لان اف بريم دروات ديفيرون دو اف بريم غوش. هنا جوج هنا 8 اف بريم دروات ايكال 8 اف بريم غوش ايكال موان 8. دونك عندنا اف بريم دروات دو 2 ديفيرون دو اف بريم غوش دو 2. اذا الداله غير قابله للاشتقاق في جوج، داله غير قابله للاشتقاق في جوج، قابله للاشتقاق على اليمين وقابله للاشتقاق على اليسار ديال جوج، ولكن غير قابله للاشتقاق في جوج.